Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10 and our material is textbooks evaluations. The concept of textbooks evaluations. Textbooks are used in different ways in language programs. For example, a reading textbook might be the basis for a course on reading skills, providing both a set of reading text and exercise for skill practice. A writing textbooks might provide model compositions and a list of topics for students to write about. A grammar textbooks might serve as a reference book and provide examples as well as exercise to develop grammatical knowledge. Speaking text might provide passage for students to read and discuss. Listening text together with audio cassettes or CDs might serve as the primary listening input in a listening course. The use of commercial textbooks in teaching has both advantage and disadvantage depending on how they are used and the context for their use. Jadi, dalam konsep evaluasi buku teks tadi digunakan dalam berbagai macam cara di dalam program bahasa. Misalnya dalam buku teks bacaan. Di dalam buku teks bacaan tadi terdapat dasar-dasar kursus keterampilan membaca yang menyediakan seperangkat teks bacaan dan juga latihan untuk praktek keterampilannya. Untuk buku teks tulisan atau menulis, di sana dalamnya dapat memberikan komposisi model dan daftar topik untuk ditulis siswa. Untuk selanjutnya, untuk buku teks grammar atau tata bahasa dapat berfungsi sebagai referensi buku dan memberikan contoh serta latihan untuk mengembangkan pengetahuan gramatikal para murid. Teks speaking atau buku teks dalam berbicara dapat memberikan petikan-petikan bagi siswa untuk dibaca dan didiskusikan. Sedangkan untuk textbook listening atau buku teks mendengarkan dalam bahasa Indonesianya bisa dengan kaset atau CD yang bertujuan sebagai file masukan mendengarkan suara-suara pembicaraan yang ada di kaset. Dalam kursus listening, penggunaan buku teks ini tadi dalam pengajarannya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung bagaimana penggunaan dan konteks penggunaannya. Next is criteria of textbooks evaluations. The review of textbooks evaluation checklist within 4 decades by Mukundan and Ahor revealed that most of the checklists are qualitative, like Rahimi, Dries, McDonald, and Shaw, and that's all. Most of that checklists are either too short or too long, and some criteria in them are vague, so they don't truly meet the requirement of a good and applicable instrument for evaluation purpose.
Tinjauan daftar periksa evaluasi buku teks dalam 4 dekade oleh Mukundan dan Ahor tadi mengungkapkan bahwa sebagian besar daftar periksa bersifat kualitatif, yang misalnya tadi yang saya sebutkan tadi, Rahimi, Dries, McDonald, dan Shaw, dan yang lainnya itu. Sebagian besar daftar periksa itu terlalu pendek atau juga terlalu panjang, dan beberapa kriterianya di dalamnya tidak jelas, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan instrumen yang baik dan aplikatif untuk evaluasi tujuan. Despite their crucial roles in language instructions, most if not all the available textbooks evaluation checklists have been developed qualitatively, often with no empirical evidence in support of their construct validity, and additionally, even when fundamentals matter like validity and reliability are accounted for, most of these checklists are impractical. For example, some make use of ELT terminology that sounds ambiguous for language instructor with little expertise in the area. Terlepas dari peran penting mereka atau buku teks tadi dalam pengajaran bahasa, sebagian besar jika tidak semua daftar periksa evaluasi buku teks yang tersedia tadi telah dikembangkan secara kualitatif tanpa bukti empiris yang mendukung validitas konstruktif mereka tadi. Selain itu juga, bahkan jika hal-hal mendasar seperti validitas dan reliabilitas diperhitungkan, sebagian besar daftar periksa tadi tidak praktis. Misalnya beberapa menggunakan terminologi ELT yang terdengar ambigu untuk instruktur bahasa dengan sedikit keahlian di bidang tersebut. Next is criteria for evaluating textbooks, particularly course book. There are 4 criteria for evaluating. First is the result correspond to learner needs. The result match the aim and objective of the language learning program. Second is the result reflect the use or present or future that learner will make of the language. Textbooks should be chosen that will help equip students to use language effectively and for their own purpose. Third is they should take account of students' needs as learner and should facilitate the learning process without dogmatically imposing rigid methods. And the last is they should have a clear role as support for learning, like teacher. They mediate between the target language and the learner. Jadi dalam mengevaluasi buku teks, khususnya buku pelajaran, ada 4 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, mereka harus sesuai dengan kebutuhan pelajar. Mereka harus sesuai dengan maksud dan tujuan program pembelajaran bahasa. Yang kedua, mereka harus mencerminkan penggunaan, baik dalam masa sekarang ataupun masa depan, yang akan dibuat oleh pelajar bahasa itu tadi. Buku teks juga harus dipilih yang akan membantu
membekali siswa untuk menggunakan bahasa secara efektif untuk tujuannya. Yang ketiga, mereka harus memperhitungkan kebutuhan siswa sebagai pembelajar dan harus memfasilitasi proses belajar siswa itu tadi tanpa secara dogmatis memaksakan metode yang kaku. Yang terakhir, mereka harus memiliki peran yang jelas sebagai penunjang pembelajaran. Seperti guru, mereka menengahi antara bahasa target dan pembelajar. Next is checklist for textbook evaluation and selection organized under the following categories. First is aims and approach atau tujuan dan pendekatan, design and organizations, lanjut konten atau konten bahasa, skills atau keterampilan, topik, metodologi, teachers books atau buku guru, and practical considerations atau pertimbangan praktis. Next, I want to explain about process of textbook evaluation. Proses evaluasi sebuah buku teks. The evaluation approaches and dimension have discussed so far can help. I stress this said at the outset which combination of approaches and dimensions will work best in each given situation. Once again, the scope of this book prohibits going into detail about all of the different types of data that might be of interest in each and every language program evaluation. However, I can get example that will provide the reader with ideas about how to get the evaluation process started. Pendekatan dan dimensi evaluasi yang telah saya bahas sejauh ini dapat membantu para pengawas memutuskan sejak awal kombinasi pendekatan dan dimensi mana yang akan bekerja paling baik dalam situasi tertentu. Ruang lingkup buku terkadang melarang menjelaskan secara rinci tentang semua jenis data yang berbeda yang mungkin menarik dalam setiap evaluasi program bahasa. Namun, saya dapat memberikan contoh yang akan memberikan ide kepada pembaca tentang bagaimana memulai proses evaluasi. Next, process of textbook evaluation yang number 1 is quantitative evaluation studies. Tadi evaluasi kuantitatif. The importance of using quantitative data is not so much in the collection of this data, but rather in the analysis of the data, which should be carried out in such a way that patterns emerge. With luck, these patterns will help to make sense of result and assess the quality of the program. Pentingnya penggunaan data kuantitatif tidak begitu banyak dalam pengumpulan data, tetapi lebih pada analisis data yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terdapat pola-pola yang muncul. Pola-pola tersebut akan membantu memahami hasil dan menilai kualitas program. Next, process of textbook evaluation number 2 is qualitative evaluation studies atau kualitatif evaluasi. While qualitative data may seem to lack credibility for that of use in the Western scientific tradition, in the end, this type of the data might turn out to be critical to the actual sense made in program more so than many of us would be willing to admit. Therefore, to belittle this sort of data
capturing and analysis would be to condemn a potentially valuable source of information. For that reasons, I advocate the use of qualitative data. Meskipun data kualitatif mungkin tampak kurang kredibilitasnya bagi yang mendalami tradisi ilmiah barat, pada akhirnya jenis data ini mungkin menjadi sangat penting untuk keputusan aktual yang dibuat dalam sebuah program lebih dari banyak yang diinginkan untuk diakui. Oleh karena itu, sedikit pengumpulan dan analis data seperti ini akan merugikan sumber informasi yang berpotensi berharga. Untuk alasan tersendiri, lebih dianjurkan menggunakan data kualitatif. Next, process of textbook evaluation the last is using both quantitative and qualitative methods, yaitu menggunakan kuantitatif metode dan kualitatif, yaitu the distinction between quantitative and qualitative data may not be used clear cut as some evaluators would like it to be. Quantitative data as provided by this course seem quite different from the qualitative data provided by, for example, studying the journal kept by studying for a semester and writing class. Perbedaan antara data kuantitatif dan kualitatif mungkin bukan yang seperti yang diinginkan beberapa evaluator. Data kuantitatif seperti yang diberikan oleh Socrates tampaknya cukup berbeda dari data kualitatif yang diberikan oleh pengumpulan data. Misalnya mempelajari jurnal yang disimpan oleh siswa untuk semester di kelas menulis. Conversely, a journal study may move closer to what would generally be recognized as quantitative data if the observation being made were counts, or tells of certain vocabulary items, grammatical structure, functions, and for insert either the text or journal could be analyzed from quantitative or qualitative points of view, or some combination of the two. Sebaliknya, study journal mungkin bergerak lebih dekat ke umumnya yang akan diakui sebagai data kuantitatif jika pengamatan yang dilakukan adalah hitungan atau perhitungan dari tertentu atau dari item tertentu, kosakata tertentu, struktur tata bahasa, fungsi, dan sebagainya. Singkatnya, tes atau jurnal dapat dianalisis dari sudut pandang kuantitatif atau kualitatif, atau beberapa kombinasi keduanya. Next, I will explain about the method of book evaluation theory. 5 different ways will be discussed here, including impressionistic evaluation, scale-based evaluation, teacher log, software package, composite frameworks. The first is impressionistic evaluation. This form of evaluation relies on evaluator institutional decision about the usefulness of the book. The book evaluator looks into some page while flipping through other and making holistic judgment on the usefulness of the book. This form of evaluation extensively relies on the evaluator experience and expertise. Novice practitioners find it challenging to make reliable judgment. Impressionistically, the reason is that they still need some time to gain experience and develop the implicit set of criteria based on which they can make good decisions. Impressionistic evaluation is cost-effective and takes a relatively short time, but its main shortcoming is its high subjectivity, which put the reliability
of its outcome and at-risks. Bentuk evaluasi ini bergantung pada keputusan intuisi para evaluator kegunaan buku tersebut. Penilaian melihat ke beberapa halaman sambil membalik, melihat orang lain, dan membuat penilaian penting tentang kegunaan buku tersebut. Bentuk evaluasi ini sangat bergantung pada pengalaman penilai dan keahliannya. Praktisi pemula mungkin akan sangat sulit membuat penilaian yang andal. Alasannya adalah bahwa mereka masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan seperangkat kriteria implisit berdasarkan di mana mereka dapat membuat keputusan yang baik. Evaluasi impresionistik adalah hemat biaya dan membutuhkan waktu yang relatif singkat, tetapi kekurangan utamanya adalah tingginya subjektivitas yang menempatkan keandalan hasilnya dalam risiko. Next, I will explain about scale-based evaluation. Scale-based evaluation provide a set of evaluation criteria in the form of a checklist based on which the evaluator examines the most crucial feature of a book. The result of such evaluation will often be valid if the checklist is developed and rigorously tested for its validity. It will also result in reliable decision if the evaluator has sufficient experience. The outcome of scale-based book evaluation is commonly more explicit, sophisticated, and comprehensive than that of impressionistic evaluation that is implicit and intuitive. Checklists commonly focus on the most significant domain to be considered in the evaluating ELT books. The outcome therefore usually cover most of the construct related to the issue of ELT book evaluation. A lot of ELT book evaluation checklists are available in the literature. Example, Chunningsworth, 1995, etc. These checklists help language instructor or an evaluator examine important features of the selected book. Features like physical attribute, aims, layout, methodology, organization, presentation of language skill include speaking, listening, reading, and writing, language sub-skill, grammar, vocabulary, etc., and language function, among others. Jadi, evaluasi berbasis skala itu memberikan seperangkat kriteria evaluatif dalam bentuk daftar periksa yang menjadi dasar penilaian memeriksa fitur paling penting dari buku. Hasil evaluasi semacam itu sering kali valid jika daftar periksa itu benar dikembangkan dan diuji validitasnya secara ketat. Ini juga akan menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan jika penilai memiliki pengalaman yang cukup. Hasil berbasis skala evaluasi buku biasanya lebih eksplisit, canggih, dan komprehensif dibandingkan evaluasi impresionistik yang implisit dan intuitif. Daftar periksa biasanya berfokus pada domain yang paling signifikan untuk dipertimbangkan dalam mengevaluasi buku ELT. Oleh karena itu, hasilnya biasanya mencakup sebagian besar konstruksi terkait masalah evaluasi buku ELT. Banyak evaluasi buku ELT daftar periksa tersedia dalam literatur, misalnya Chunningsworth 1995 dan lain-lain. Daftar periksa ini membantu instruktur dan penilai bahasa memeriksa fitur-fitur penting dari buku yang dipilih. Fitur-fitur seperti fisik, atribut, tujuan, tata letak, metodologi, organisasi, penyajian bahasa, keterampilan, mencakup kemampuan speaking, listening, reading, and writing, subketerampilan bahasa, tata bahasa, kosakata, dan fungsi bahasa antara dan lainnya. Okay, next I will explain about reflective logs. Reflective or teaching logs provide another option for evaluating ELT books. Teacher may keep logs either in a structured or an unstructured way.
Despite the useful information they can provide, teacher logs are not very popular among teachers. Keeping a log is an added task to language teacher heavy schedule. Therefore, some teachers may refrain from keeping a log, and in case it is mandatory, some teachers do not take it seriously and just dumb it down. In addition, some teacher may not find it easy to write about the way a book works. They might also be a lot of redundant information in a log which make its analysis taxing. Finally, teachers' logs are highly subjective, which reduce the generalizability of their outcome. Therefore, some curriculum evaluators may find field notes complete by an expert who impartially observed the class while the book was being taught. More reliable source of feedback and a better alternative for teacher logs. Catatan reflektif atau pengajaran itu memberikan opsi lain untuk mengevaluasi ELT, buku ELT. Guru dapat menyimpan log baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur meskipun informasi berguna yang dapat mereka berikan. Catatan guru tidak terlalu maksudnya log tadi tidak terlalu populer di karangan guru. Menyimpan log adalah tugas tambahan untuk guru bahasa. Oleh karena itu, beberapa guru mungkin menahan diri dari menyimpan log, dan dalam hal ini mewajibkan beberapa guru tidak menganggapnya serius. Selain itu, beberapa guru mungkin merasa tidak mudah untuk menulis tentang caranya sebuah buku bekerja. Mungkin juga ada banyak informasi yang berlebihan dalam sebuah log, membuat analisisnya terbebani. Akhirnya, log guru sangat subjektif, mengurangi generalisasi hasil mereka. Oleh karena itu, beberapa kurikulum evaluator dapat menemukan catatan yang disusun oleh seseorang ahli yang secara tidak memihak mengamati kelas, sementara buku itu diajarkan untuk sumber dan untuk feedback yang lebih baik dan alternatif yang lebih baik untuk log guru. Next, I will explain about software package. Softwares like Wordsmith offer a unique method to investigate how well a word has been presented and repeated in a book, but this provides a narrow, warm view of the suitability of a book. The overall suitability of a book cannot be based on the outcome of such studies. Another shortcoming of this method of ELT books evaluation is that it fails to study the book as it works in the real classroom setting. Finally, in some cases, analysis may be demanding. Software can help only when the book is available in the next file format. Otherwise, the book has to be scanned, converted to text file format, and edit before analysis. Perangkat lunak seperti Word menawarkan metode unik untuk menyelidiki seberapa baik sebuah kata telah disajikan dan diulangi dalam sebuah buku, tetapi ini memberikan penjelasan yang sempit tentang kesesuaian sebuah buku. Kesesuaian keseluruhan buku tidak bisa didasarkan pada hasil studi tersebut. Kekurangan lain dari metode ini, evaluasi buku ELT, adalah gagal mempelajari buku sebagaimana buku itu bekerja di dunia nyata saat pengaturan ruang kelas. Akhirnya, dalam beberapa kasus, analisis mungkin menuntut perangkat lunak dapat membantu hanya jika buku tersedia dalam format file teks. Jika tidak,
File buku harus dipindah, diubah ke format file teks, dan diedit sebelum dianalisa. The last is composite frameworks. The first function of the software enables the evaluator to obtain an overall frequency count and distribution pattern of all the words in the book, much in the same way as a wordsmith. It can also show to what extent the words in the book and or each of its chapter correspond with those in a reference word list, such as the general surface list or academic word list. In this way, the evaluator can tell how adequately the book presents the essential vocabulary to the target audience. The software also comes with a Likert style quantitative checklist that the teacher can use after each lesson to evaluate the usefulness of the particular lesson in a more systematic and objective manner. Finally, the teacher log function allows teachers to type and save their reflective logs and view other teacher logs who have also used RetroText-E to keep their own logs and who wish to share them with their colleagues. Thus, apart from its composite ELT book evaluation framework, a unique feature of RetroText-E is that it can save and compile all the evaluation made by different teachers. This evaluation can all be reviewed later by a program evaluator, publisher, author, or researcher who is interested in more than one teacher evaluation of the same ELT book as it worked in their class. The charming of the software is that it cannot be downloaded online, yet a feature that its future version are expected to have. Fungsi pertama dari perangkat lunak memungkinkan penilaian mendapatkan file, jumlah frekuensi keseluruhan, dan pola distribusi sebuah kata dalam buku. Banyak cara yang sama seperti di Word. Itu juga bisa menunjukkan sebuah makna kata-katanya di dalam buku atau setiap babnya sesuai dengan referensi daftar kata seperti daftar layanan umum atau daftar kata akademik. Dengan cara ini, penilaian dapat mengetahui seberapa memadai buku tersebut menyajikan kosakata penting pada audiens dan target. Perangkat lunaknya juga dilengkapi dengan daftar periksa kuantitatif gaya Likert yang dapat digunakan guru setelahnya setiap pelajaran untuk mengevaluasi kegunaan dari pelajaran tertentu itu lebih lanjut secara sistematis dan objektif. Terakhir, fungsi log guru memungkinkan guru untuk mengetik dan menyampaikan log reflektif mereka dan melihat log guru lain. Siapa juga yang telah menggunakan RetroText elektronik untuk menyimpan log mereka sendiri dan yang ingin membagikannya dengan rekan mereka. Jadi terlepas dari evaluasi buku ELT, kompositnya frameworks, fitur unik RetroText elektronik adalah ia dapat menyimpan dan mengkompilasi semua evaluasi yang dibuat oleh guru yang berbeda. Evaluasi ini semuanya bisa ditinjau kemudian oleh penilai program, penerbit, penulis, atau peneliti yang tertarik pada evaluasi lebih dari satu guru untuk buku ELT yang sama bekerja di kelas mereka. Kelemahan dari perangkat lunak ini adalah bahwa ia belum dapat diunduh secara online, sebuah fitur yang diharapkan akan dimiliki oleh versi mendatang. Okay, thanks for watching video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.